kaniya. Lena Kandam. Kani on the spot. Mahalan kong awit mga igsuon. Praise God. Halat kong awit mga igsuon. Sa kinabuhi, napuno sa pagsulay, mga problema, mudangan, lunay. Sa panikaw, o kulang sa inspirasyon, walay lahing himoon, gawas pagdoon, ang inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo, iwan sa dalan ko. Walay lahing kamaturan, walay lahing pinabuhi, kapag kanino. Sa karoon, kinahanglan ang kalaban, isang buhay ang problema ako. Kinahanglan nagsusalang, sinuon ang manipay, ang doon ang inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo, iwan sa dalan ko. Walay lahing kamaturan, walay lahing pinabuhi, gawas kanino. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos. Ang mga pulong mo, iwan sa dalan ko. Walay lahing kamaturan, walay lahing pinabuhi, gawas kanino. Gawas kanino. Gawas kanino. Hallelujah. Ug ang pag-angko sa atong halad akong yatag kang Brother Pedro Melingor. Salamat sa Diyos sa mga nalilito ni pagkasipagpaglagon, Lord. Kabisan pa, Ginoo, nining halad at kapulong Diyos ng idala namo sa imong mahal nga akong bagat. Lord, ako gampo nini nga imo kining panalanginan ko dito. Imong panalanginan ang panalanginan mo ang kamot nga mga manggihatagon. Dalay ko ikaw, soy katapusan. Salamat, Lord, dikan sa mga bata, mga batanon, mga tigulang. Lord, panalangin ang matagusal dito. Naibalo ikaw sa among mga trabaho, Lord. Kung unsa man mga ginagmay ug mga dinagko, mga taga-opisina, Ginoo. Lord, salamat sa imong kaayos nga sila mibalik o pasidungog diha sa imong mahal nga tubangan ni kabutagan. Salamat minta na naman. Ug tiye Diyos sa gugma ug kalipay, grasya nga imong ihatag, Lord, sa imong mga tao. Sa ngalan ni Jesus among itugyan ang tanan niya kayo, Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Ug karon ato ta sa laing bahin, mapagpaminaw sa pulong sa tubuhi nga Dios kapag adalon sa iyang alagad. Ug akong ihatag ang panahon kang Pastor Samuel.
Okay, kami siyang panikamutan ngayon na gamay na atong time. Kapag sultis kumaturan pero ako ni siyang hinayo lang yun, no? Nakamatay tayo sa sunod panahon. Maka-sulti pa sa pulong sa Ginoo. Ato ilitson kay sunan sa Josue, no? Namay barang sulatan sa libro ni Josue, versikulo 24, kapitulo 24, versikulo 15, no? Nagpapadiri nga kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos ba nag-alagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ba sa mga Amorihanon? Dini sa yuta ng ipuyan ninyo karon apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Ang importante lagi ikaw mahal mo langit noon din kabuntagon Ginoo. Ikaw lamang gyud ang among gipili, ikaw lamang gyud ang duol, ikaw lamang gyud ang among galagaran sa kanya kami. Des pagsimba ug pasdungog kanimo sa karong oras sa Ginoo. Mga pamilaw na kami sa mga pulong at bahay kami Ginoo. Ikaw lang mag-abli sa mga hona o pagbati na masalot kanina mo kinino mo nga mensahe ko. Di lamang salig tugan kanimo ang tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kining kabuntagon mga kaigsunan, bakit sa iskautuhon, doon ay mensahe din sa ito ang ginabasa kay ganina sa libro sa Josue. Ato nasairan niya kini si Josue usa siya ka leader sa Israelita suman nga mi pulis siya sa hemtang sa pagka-leader gikan kang Moises. Human nga namatay si Moises, isa si Josue nga gitagaan og tahas sa pagdumala sa Israelitas, no. Nimo siya usa ka hari pod, no, sa panahon na nga din siya mo imukig palayon nga mo makigbatok sa kaaway sa taga-Israelitas. Muna rin kayo na, isa si Josue, no? Ngayon, gipili niya, no? Maganda lang, ipasabot din sa Josue, kapitulo 24, versikulo 15, diya sa katapusan nga sentence, ningon siya, apan, alang kanako o sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. No? May mga sitwasyon diya sa itong kinabuhi siguro. Muna, guluhan ko ni siya o make the right choice, no? Maghimo tag sakto gayud nga pagkapili. Musa ang kinabuhi karon, sakto magka ang pagpili karon. Ko mingon ko sakto po, no? Kay niya makita karon adlaw ni duol simbahan, ato simbahan o biday, no? Mila sa atong buhi nga Dios nga siya ato ang Dios sa atong kinabuhi. Usama kang Josue, mingon siya nga ako, akong pamilya, isa sa iyang ipasabot kayo, no? Mag-alagad kami sa Ginoo. So magkaigsunan, atong kinabuhi dapat yun, no? May balota. Na mga panahon sa atong kinabuhi siguro, kining tao mga igsunan, pwede siya mingon nga akong ipilion si Kristo. Ingon nga akong Diyos kinabuhi. Ang mga mga tao, isalay ko ay pwede si Kristo sa ilahang kinabuhi. Pero kita karon mga igsunan, niya karon simbahan. Atong ipili gayud si Kristo sa ato ang kinabuhi, no? Salamat niya anak, no? Na kita sa dunay panahon sad nga muduol ta sa Ginoo, napay panahon nga kung pabilin tapot kang Satanas, no? Nay mga tao ba nagpabilin kang Satanas, kita may alagad ta sa Ginoo, nya mga tao sa palibot nagpabilin siya kang Satanas nga mo nagipili, no? Hoping nga kita gyud, no? Mapakita kayo nato nga lagi ta nga miduol kang Kristo, no? Mo lagat kang Kristo, napoy uban nga silang kinabuhi, dito po sila kang Satanas nga may alagad. Hindi tayo ngunyan dapat, no? O dayon ta, nga mga alagad sa itong buhi nga Diyos, no? Na mga iba panahon sa itong kinabuhi, nga mamot ang ginato ang kaluyahon sa itong espiritualong gabahin, pero di na itong kalimtan, nga ang Diyos, ang atong galagaran, buhi siya, o hibalo siya, o di siya buot, kita, may balik ta nga to sa pag kinabuhi nga dili may subay sa iyang kabuton. Igsoon isa kini kadako kayo nga pag hatag ka to mensahe pagpahinumdum ka to sa atong kinabuhi. Una maghiwag kita sakto nga pagpili asa man ka, no? Kang Diyos ba o kang Lucy? Kailan mo tang Lucy? Si Lucifer na si Lucy. Ngayon mo tawag nga, kasi mo si Lucy? Si Lucifer na siya, no? Sa itong kinabuhi mga igsunan,
no, na medyo taas mo itong time, no, mahatag lang ko, bila ako yung human yun, pila naman kapunto ako maabot ini sa ato kita karon kay napamantay doon sa Holy Communion, isang ko siya sa itong ipaabot yun, no, makahambit kita sa Holy Communion. Muna sa kinabuhi, mga isuan, kung gusto man og galing ta, no, na makaabot sa kitagana kanato, no, sa pagpili nga sakto, makaabot kita sa dapit nga ipahatag nato nga kalipay sa atong kinabuhi. Muna nga sa dunay mga punto dinhi nga ato ang masabtan, no. Muna nga punto dinhi nga it is a choice, no, between two masters. Isa man itong two masters, no. Kinsa man karon ang matawag nato nga two masters dinhi sa kalibutan, either si Ginoong Hesus o si Satanas, no. Muna sa atong kinabuhi mga kaigsunan dapat mahaptan nato nga atong sato karon nga time pili nato si Kristo yung nato ang matawag nato nga master sa atong kinabuhi, no. Kung atong piliyon si Satanas nga may master sa atong kinabuhi, napasuko ang Dios niya na tungod kay no si Satanas man imong gipili nga dapat ako ang imong piliyon, ug ako ang imong ipataas tungod kay ako ang naghatag kaninyo og kinabuhi, ako ang naghatag kaninyo og proteksyon, ako ang naghatag kaninyo og kalipay sa inyo ang kinabuhi. Si Satanas makakat mo si kalipay pero pagkataon-taon na sakit na po na imong matagamtaman tungod kay dunay may resulta. Kung mabuhat kag dili maayo, resulta na po dili maayo sa imong kinabuhi nya mag-uol na gyud ka, no. Kay kining tawo sunan kung gisgot ka og kalipay, mo ni gusto sa tao na maangkon niya ang kalipay, no. Isa ba dili gusto nga dili mo maangkon ang kalipay? Pero kung ikaw mismo sa imong tugulingon, di ka makabantay sa imong kinabuhi, wa ka makabalo, wala nimo mabantay nga din ang imong gusto nga kalipay, sa ulahi ana nga mga adlaw, kasakit man imong nagamtaman. Muna nga isa si Josue nga nagpa-abot og mensahe, no. Ni Josue sa unang panahon may sa Old Testament, no. Sunod siya ni Moses. Pero ang iyang mensahe naabot pa nato karon tungod kinaabot siya ni sulat sa balang kasulatan o kuha na ito kinisag patulonan sa itong kinabuhi karon o magkaingon ito sa gulingon, no. Salamat ta kay kita nga niya karon ang Diyos may atong ipili dili man ang Satanas. Kung ipili pa ang Satanas, so sure kung wala pa rin kanunay sa simbahan, no. So karon mga isunan, no, dunay gipasabot din nga ato man gyud ni siyang pagpili kang Kristo ba o kang Satanas. Si Kristo gi-emphasize dinhi nga siya usa ka manluluwas. Magisgot kang si Kristo ang manluluwas. So ayang katuyuan gyud niya na maigsuon para kanato. Gusto niya ang kanang katawan nga makapaton gyud og kaluwasan sa ilahang kalusa. So sa ato karon nga time naghan gyud ang reject kang Kristo. Nagkan magyud ang gipili nila mao si Lucy, pero kita ingon